आहरी ऊपर को उठौची Sangko pengen jalur nih. Dijung teh beda kan udah dua एटे पिकनिक भी आसन देना भाई रविवार दिन बेसी भीड़ रविवार शनिवार शुक्रवार आज ही आजी आजी केते आज आजी नहीं नहीं आज सोमवार दिन जाना आज पूरा दिन आज आसना पिकनिक के भी डाले नहीं आज आसन ये सोमवार करे आसन नहीं मंगलवार आते नहीं बुधवार शुक्रवार शनिवार रविवार ये 3 से 4 दिन पूरा संजय बाबू सबवाड़ा सही है काहे दर्शो ଯିବା କ'ଣ ଏଇଆଡ଼େ ନା ଇଆଡ଼େ ଏଇଠାରେ ଯିବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜଳପ୍ରପାତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଏ କି ମନ୍ଦିର ବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନା ଦେଖ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବନ୍ଦ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ପଇସା ଦେଲ କି ତମେ ରହ ନା କି ଗୁମ୍ଫା ବେଡ଼ା ଉପର କୁଣ୍ଡକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଉପରଟାକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ପୁରୀ ଯିବା କି ଯିବା ଉପର ଏଇଟା ଉପରକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଆରେ କି ଫୁଲ ହେ ଚାଲୁଛ ଫୁଲ ନାହିଁ ଅଲଗା ଫୁଲଟା ଠିକ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଚୂଳ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ଫୁଲଟା ସେଇ ଫୁଲଟା ଚାଲୁଥାଉ ଆଉ 50 ମିଟର ସାଉଣ୍ଡଟା ଭଲ ହେଉଛି
କେତେ ଆଉ ଚାଲିବୁ ଭାଇ ଝରଣା ଥାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଦେଖିପାରୁନି ଆଗରେ ଅଛି ଆହୁରି କିଛି କୁହ ତମ କଣ୍ଠରୁ ପଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ତମେ ତ ଆସିଲନି we miss you ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତେଲ ସରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତେଲ ସରିଗଲା କି ବୋଲି ସନ୍ଦୀପ ବାଇକ୍ ତେଲ ସରିଲା କି କୋଉଠୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ଛୁଆଟା ଆଉ କେତେ ବାଟ ରଫଡ଼ ଏଠି ଭଡ଼ ବୁଝେ ବୁଝେ ଏଇଠି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଧେ ଏଇଠୁ ବି ନେଇଯିବା अरे पहुँची गले बर्तमान आम हांडी भंगा वाटरफॉल बहुत खतरनाक रे गोटे हॉल भितर अच्छी देखा गोटे हॉल भितर अच्छी देखा ऑफरोडिंग रास्ता उल्ले हेबनी आसला बेलू एटा हूँ बड़ खंडाधार ना एटा बड़ खंडाधार जाए रास्ता ऑफरोडिंग रास्ता परा सिलु बाबू आमको केते उठे दी उपरकू आहरी उपरकू उठाऊँगी लिख आसलु बाड़ी धरिक आस टिके आगे अच्छे चलो टिके नहीं बहुत दूर अच्छी जे किंतु देखा जाउची बहुत खतरनाक रास्ता कुछ रास्ता के लिए बहुत खतरनाक रास्ता देखा जाउची देखो केमती झाड़ नाल रास्ता भाई चल 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 आसू चल पहुँची गले रास्ता गला आहरी तौक जाते पड़ो कि
ମସଲୁରି ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିଲି ଭାଇ ରେ ମନା କର এইটিকে বুঝি করে আসছিল ভাই खतरनाक रास्ता जहाँ भी जाऊ ना कहीं पछाड़ कुकुर भाई ना झाड़ नाड़ भाई झाड़ नाड़ पहुँचीगले देख ठंडा पवन शांति शांति ना पूरा पूरा आनंद पूरा देसी है रील का बनेगा पता